Geng, aku baru je dapat tahu kan, rupa-rupanya di CX-5, the pre-facelift one, but this one is a diesel model dan warna dia adalah warna merah, di mana perlukan additional add-on kepada yang tahu kan, adalah for sale tau, this display unit tau. Kepada yang nak tahulah, this one actually got additional rebate lah. Aku tadi dah discuss dengan bos lah. Jadi kepada yang nak berminat boleh connect dekat bawah. Kunci design adalah exactly the same as all Mazdas, dan ini boleh dijadikan new feature. Alamak, ini boleh dijadikan new feature, folding mirror. Tuan-tuan dan puan, ini adalah Mazda CX-3 yang terbaru, yang terlatest dengan colour yang ini, yang kau mungkin kalau aku tak mention kau pun tak perasankan. Ini adalah colour terbaru diorang, Aero Grey, yang di mana kebetulan kereta ni juga adalah on stock lah. Kalau korang berminat boleh contact dekat bawah lah. Dan tuan-tuan dan puan, Mazda dah berkali-kali dah sikit-sikit mana-mana facelift memberikan benda-benda baru sikit-sikit. Ini adalah tidak dikecualikan. Jadi ini pun adalah yang paling latest, paling current punya minor facelift. Aku dah tak tahu berapa kali facelift, aku pun dah lupa. Kereta pun depan mata kan, takkan kita tak meraba kan. Tuan-tuan dan puan, hari ni Mazda CX-3 facelift yang ke-766. Jom. Sekarang aku dah bijak dah geng. Sebelum aku ke depan, dan seperti tengah nampak, ini adalah lock and lock, adalah jenis yang butang punya folding mirror. Tadi dah ceritakan, aku nak on dulu dia punya elektronik, on dulu lampu kan. Alamak, kunci kena ada dekat dalam, barulah boleh on elektronik, on lampu. Belanja korang mata baru for this CX-3. Kepada yang tahu, sekarang dah menggunakan full LED lah, termasuk bulb dia kan. Dulu kepada yang pembeli-pembeli yang dulu punya, ini adalah yang bulb biasa. Dan kepada yang tahulah, Mazda ni famous for facelift kereta-kereta yang dah bertahun-tahun kan, dan this is no exception jugalah. Dan seperti kau nampak, muka ini pun is exactly the same. Dan dekat sini korang boleh tengok dah, ini ada spek apa tak. Tengok fog lamp dia. Fog lamp dia tak ada dekat sini, housing dia ada tapi dia tak ada lampu dekat sini, di mana ini adalah yang 1.5 model. Perbezaan sedikit juga kalau mau tengok dekat rim color dia. Color dia dah lain macam sedikit. Even though design is the same lah, tapi yang dulu punya adalah fully silver color. Nampak macam murah sedikit, tapi sekarang dah painted macam ada sedikit gunmetal color. Nampak dia lebih handsome sedikit. Dari segi side profile of this CX-3 is totally the same, which I still appreciate, di mana diorang punya keliling tak adalah membagian besar gedabak kan, macam lah yang CX-30 itu, nampak tak gedabak besar. When you come to here, the proportion nampak lebih cantik lah. Dan di mana ada perbezaan dia di sini lah, dia punya rear lamp dah nampak cantik, fully LED. Kepada yang tahu, yang previously adalah dalam dia bab-bab biasa kan, but this one is fully LED, nampak handsome. Kejap, aku nak double check. Yes, it looks like it has the breathing light, di mana korang tahulah Mazda is famous for dia punya lampu adalah jenis breathing light. This one looks like it. Yes, nampak cantik juga. Buka body, wait, before that kan, actually from the rear, you know, at a different lighting kan, sebab dekat sini adalah lebih dark, dekat sana lebih cerah kan. Dekat sini kalau kau nampak on camera kan, dia punya colour macam a little bit different kan, because this one is the Aero Grey colour, so it's like on different lighting dia memberikan macam colour dia, kontras dia lain macam sedikit kan. Okay, anyway, boot dia is still not powered, is still the manual type. Lepas tu ni new cover naik ke atas, everything is the same. One thing I want to mention is from previously Mazda CX-3 dan sekarang pun sama, adalah di mana aku least preferred dia punya ni loading area ini adalah amat tinggi, dan dia punya boot is not as big. Kalau korang tengok dekat sini, I think Myvi pun lagi besar daripada inilah, but of course that's a Myvi, this is a Mazda, it's different kan. Cumanya ni je lah dia punya, kalau korang angkat dia kena macam tu sedikit kan. Dekat sini ada lampu tapi bukan lampu putih. Lepas tu belakang dia ada spare tire dan Maggie Mag yang korang tahu daripada siapa. Dah sampai, of course kena check. This one is not the jenis yang boleh buka lah, sebab korang nampak kereta pun dah unlock kan. Tapi tak boleh buka dari sini lah, because the button is actually in the front. Sekarang door panel for this Mazda CX-3, before that lah, dia punya door opening is very I would say generous, sangat-sangat besar. Tapi dia punya dekat sini is not as fancy lah, of course, because this one is not the high spec, so there's no leather. This one is all like hard, this one is like fabric, and this one is with carbon fiber trim. And yeah, that is that lah. Ini adalah kereta yang kecil, so sini pun adalah kecil. Dan juga perbezaan sedikit di mana di sini, this is the first time I see on a Mazda di mana dia memberikan texture yang dekat sini pun ada, nampak tak? Dia macam sedikit jean texture tau. It's very rare to see on a car. Biasanya jean texture macam ni adalah kereta-kereta yang macam EV, macam economically friendly kan, environmental friendly gitu kan. So this one is very unique design lah. Dan aku masuk ke dalam, yes, you have to admit kita jangan tipu-tipu orang lah. The space in the behind is actually very small lah. So if you expect this car, you know, large space, sekejap aku tutup. Aku letakkan tangan, kau lah rehat kan. The space is tight. Okay, even though tight kan, it's still bigger than other B segment punya sedan. Kau tahu, atas sini tak ada ruang kan, kereta itulah. Sebab kereta ini sangat-sangat selesa. Cumanya, if you want to fit 3 people, it's a little bit tight. But if you ask me, 4 people comfortably, it's actually okay. Tapi cumanya, janganlah compare dengan kereta-kereta lebih besar. Nak lebih besar, ambillah kereta tu.
Dekat sini ada butang, so boleh 60-40, tapi dia bukan split macam CX-5 kan. So this one is literally 60-40. Lepas tu sini pun ada armrest. Armrest dia adalah jenis yang buka macam ini. Very the manual, but it's still very practical. At least ada armrest kan. Setengah kereta tak bagi armrest. Dan juga ini adalah fabric seat. Seperti korang tahu, ini adalah yang low spec lah. Kalau high spec saja bagi leather lah kan. Tapi cuma pendapat aku lah, dia punya design is very plain. It's like fully black top. Like there's no like white stitching ke, little bit pattern ke, tak ada. Which mungkin dia nak contrastkan dia punya dekat bahagian sini dah bagi cantik kan. Like that jean design nampak cantik kan. So dia macam nak balance kan. You cannot give all. I give you this but I don't want to give you this, macam tu. Dan depan aku adalah, this is not a very big car, so it's a little bit tight, so kena minta orang depan ke depan sedikit lah. Lepas tu sini pun ada sedikit pocket, tapi peliknya pocket dekat sini ada, sini tak ada tau. So I don't know why. Lepas tu sini pun tak ada aircon, dan sini is totally kosong. Selesai belakang, kita pergi ke depan pula. Okay, again the door panel, because this one is not the high spec, so this one is all the basic one. This one is not leather, this one is fabric. Tapi nasib baik dia punya trimming sini, dia punya silver nampak cantik lah. Tapi dia punya carbon fiber ni nampak macam awkward sedikit lah. So that is all the panel. Tapi dia punya pembuka dia, again I don't know why Mazda likes to give the pembuka dia, it's quite large, it's quite comfortable. Dengan di sini ada sedikit pattern. Jadi dari sini korang boleh nampak dah, oh look at that pattern little bit. That is I don't know how does that help in the car, but from far I can see lah. Tapi cumanya I still, if can, bagi dah sedikit design kan, macam kosong sangat lah pendapat aku lah. Masuk ke dalam this little mini SUV of the CX-3 again, because this one, even though it's a facelift, yes, you remember facelift, so there is no big changes. Okay, because this one is a low spec, so this one they give you this very nice. Actually I prefer this, this one is like glossy black dengan bitik-bitik sedikit texture tau. Kalau high spec punya dia bagi Alcantara kan. So I think this one I would prefer this, but this one little changes lah. Di mana ini adalah yang baru adalah inilah, ada pedal shift, dengan ini dia punya screen dah baru lah. So apa lagi yang beza dia actually is not. So if you notice this one is like that mini CX-5 steering pun sama, overall design here pun sama, dan di sini adalah jenis yang macam straight tau. Dia bukan macam terkeluar ataupun dia macam ke dalam tau. No, this one is like a straight panel dekat sini. Lepas tu lubang sini pun is very limited lah bagi aku lah. Sini pun ada ruang. Actually it's not, oh my god, ni boleh cabut ke? Ada butang dekat sini. Oh, cup holder. So there's a cup holder here. Lepas tu sini pun ada ruang. Actually I prefer this design tau. Don't need lah buat yang panjang-panjang. Jap, boleh tarik ke? Tak boleh. So, tak payahlah buat panjang-panjang kan. So this one is actually a very comfortable size. Letaklah apa-apa sekalipun. Nice. Lepas tu dah sampai. Oh, okay, tak perlu cakap. Aku nyaris lupa. Of course dah sampai, kenalah wajib check. Yes, depan, belakang, atas, bawah. Biasanya dengan jenama M ini, alamak, keras pula benda ni. Jenama M ini biasanya akan bagilah. And what else I want to check lah? Yes, atas ya. Tak ada lampu, tapi sini adalah lampu kuning, dan di sini yes, this is also a new feature lah, di mana diorang added safety features lah. Safety features aku tak tahu ada apa, but they say adalah added lah. Kemudian dekat sini pun tak ada lampu, ada cermin. Dia punya aircon dekat sini boleh pushing-pushing. Sini pun ada aircon kecil satu, dan sini pun adalah jenis yang pushing-pushing. And this one is a glossy black trim, looks premium. Actually the overall design kan, if you ask me lah, comparatively this with the Mazda 2 yang aku pernah review kan, yang ini aku akan lebih prefer lah. Nampak lebih elegan tau, dengan armrest, dengan electronic parking brake tau. Actually overall if you ask me kereta ini dengan Mazda 2 kan, aku rasa Mazda 2 tak perlu wujud lah. Actually this car is a much nicer car than the 2, dan juga harga perbezaan dia tak sampai 10k tau. You get a much nicer car with much better specs with that mini SUV height. Okay, mungkin sesetengah orang tak suka SUV punya driving and style and feel lah, sebab of course drive and feel yang lebih selesa, yang lebih comfort, lebih planted adalah of course lebih sedan. So this one is maybe not, so maybe that's the reason. But still, in terms of spec, in terms of car, I think I would go for this. This one looks like a much better car to me lah. Actually kan, kepada korang lah yang meminta sebuah mini SUV dengan jenama M ini kan, in the specs that they give sekarang lah, of course lah, dengan beberapa kali facelift yang diorang dah bagi kan, you think this one is a good buy in terms of spec, in terms of price? Bagi aku, in terms of Mazda yang apa yang spec yang dia berikan itu, okay, maybe the front they give radar sensor, dan maybe dia punya headlamp ini adalah nipis sedikit macam Mazda yang sekarang, dan di sini adalah jenis yang touch ataupun yang keyless kan, masukkan tangan boleh buka kan, but this one is still use the button. But otherwise, if you ask me lah, if I'm in the market to looking for a small SUV yang jenama yang kirakan premium lah, of course you don't look at the other jenama-jenama yang bukan premium kan, this one is kirakan jenama premium kan, I think this is a good car. But of course ada lagi yang baik beli di luar sana yang akan mengatakan, oh baik beli kereta ni, baik beli kereta tu. Of course in terms of price, in terms of overall package, maybe the other car is better. Tapi
Mazda je bagi 5 tahun servis dan warranty kan. Of course, you know, that is your preference lah. If you ask me, a small mini SUV, this is a very good car. Nampak handsome juga kan dengan colour ini kan. Colour ini pun actually cantik juga kan. But that is of course my opinion lah. Kalau korang suka kan kereta ini, korang boleh lah tanya, datang dekat sini, Mazda City Ruby dekat Padang Indah sini. Kalau korang mention aku JR Song, dapatlah additional rebate ataupun free gift sebab aku dah kamcing dengan bos dia. Dan itu saja daripada aku. Terima kasih.